जय जगन्नाथ पिलाने तो चलतु आज टाइम नष्ट कर स्टार्ट करें आम प्रश्नोत्तर कार्यक्रम ठीक अच्छे। तो क्यों पशु जन्म होबार 2 मास पर्यंत केवल शोई थाए एमती क्यों पशु अच्छी जे जन्म होगा पर 2 मास पर्यंत केवल शोई थाए। तो तार ऑप्शन कौन रोचे ए हरिण बी बाघ सी घोड़ा डी भालू। समय स्टार्ट हो तो तार उत्तर रहिबो भालू। भालू एमती एक पशु जे जन्म होबार 2 मास पर्यंत शोई थाए ठीक अच्छे। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पशु कौन सी प्रकार शब्द करिपारे नहीं। क्यों पशु कौन सी प्रकार शब्द करिपारे नहीं। तो तार ऑप्शन रोचे ए हरिण बी जलहस्ती सी जिराफ डी कंगारू। एमान मध्यरु क्यों पशुटी शब्द करिपारे नहीं। समय स्टार्ट हो तो तार आंसर होची जिराफ। जिराफ एमती एक पशु जे कौन प्रकार शब्द करे नहीं बा करिपारे नहीं। चंद्रपृष्ठ रे पानी रहिथिबार अनुसंधान प्रथमे क्यों देश करिथिला। चंद्रपृष्ठ रे पानी रहिथिबार अनुसंधान क्यों देश प्रथमे करिथिला। ए इंग्लैंड बी अमेरिका सी भारत डी जापान। तो समय स्टार्ट हो कौन तार उत्तर रहिबो सी भारत। भारत चंद्रपृष्ठ रे पानी रहिथिबार अनुसंधान प्रथमे करिथिला ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कंगारू क्यों देशर जातीय पशु अटे। जमी जातीय पशु आमर रही बाघ ठीक अच्छे सेमती कौन देश रे जातीय पशु कंगारू। ए दक्षिण आफ्रिका बी ऑस्ट्रेलिया सी श्रीलंका डी जापान। आंसर रहिबो ऑस्ट्रेलिया ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतर केउं राज्य रे सबुठारु अधिक जंगल अछि। भारतर केउं राज्य रे सबुठारु अधिक जंगल अछि। तो तार ऑप्शन रोची ए आसाम बी मध्य प्रदेश सी ओडिशा डी केरल। तो तार उत्तर रोची मध्य प्रदेश ठीक अच्छे। मध्य प्रदेश रे सबुठारु अधिक जंगल रही। केउं जीवर रक्त रो रंग नील अटे। केउं जीवर रक्तर रंग नील अटे। तो तार ऑप्शन रोची ए ऑक्टोपस बी असरपा सी बाघ डी मयूर। केउं जीवर रक्त नील अटे। समय स्टार्ट हो तार आंसर होची ए ऑक्टोपस। ऑक्टोपस रक्त नील रंग अटे ठीक अच्छे। केउं देश रे गुटे भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं। एमती एक देश अच्छी से देश रे गुटे की ट्रैफिक सिग्नल नहीं कोटा ए पाकिस्तान बी भूटान सी श्रीलंका डी नेपाल। तो समय स्टार्ट हो तो आंसर कौन रहिबो। आंसर रहिबो बी भूटान। भूटान रे गुटे की ट्रैफिक सिग्नल नहीं। केउं राज्य को भारतर हृदय बोली कहा जाए। भारतर हृदय केउं राज्य को कहा जाए। ए तमिलनाडु बी मध्य प्रदेश सी महाराष्ट्र डी उत्तर प्रदेश। कौन हो तार आंसर रहिबो बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारतर हृदय बोली कहा जाए ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतर सबुठारु बड़ बस स्टैंड केउठी अछि। भारतर सबुठु बड़ बस स्टैंड कोउठी अछि। तो तार ऑप्शन रोची ए ओडिशा बी मुंबई सी दिल्ली डी चेन्नई। ओडिशा मुंबई दिल्ली चेन्नई कोउठी अछि सबुठु बड़ बस स्टैंड। तार ऑप्शन जानि पाइले तार आंसर होची सी दिल्ली। दिल्ली रे सबुठु बड़ बस स्टैंड अछि ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रे केउं राज्य सबुठारु अधिक चा उत्पादन करे। भारत रे केउं राज्य सबुठारु अधिक चा उत्पादन करे। ए कोलकाता बी मध्य प्रदेश सी आसाम डी केरल। कोलकाता मध्य प्रदेश आसाम केरल केउं राज्य सबुठारु अधिक चा उत्पादन करे। आंसर रोची सी आसाम ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन
ଫଳମାନଙ୍କର ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏମିତି କେଉଁ ଫଳ ଅଛି ସେ ଫଳକୁ ଫଳମାନଙ୍କର ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ତାର ଅପସନ୍ ରହିବ ଏ ଆମ୍ବ, ବି ଲିଚୁ, ସି କମଳା, ଡି ପିଜୁଳି। ଆମ୍ବ, ଲିଚୁ, କମଳା, ପିଜୁଳି, କ'ଣ ହେବ ତାର ଆନ୍ସର? ତ ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ବି ଲିଚୁ। ଲିଚୁ ଫଳମାନଙ୍କର ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର କେଉଁ ସହରରେ ପ୍ରଥମେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତର କେଉଁ ସହରରେ ପ୍ରଥମେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ତାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏ ମୁମ୍ବାଇ, ବି କୋଲକାତା, ସି ଦିଲ୍ଲୀ, ଡି ଚେନ୍ନାଇ। କ'ଣ ହେବ ତାର ଆନ୍ସର? ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ବି କୋଲକାତା। କୋଲକାତା ସହରରେ ପ୍ରଥମେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ ଚିନିର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା? କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ ଚିନିର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା? ତ ତାର ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଏ ନେପାଳ, ବି ଭୁଟାନ, ସି ଭାରତ, ଡି ଚୀନ। ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଭାରତ, ଚୀନ କେଉଁ ଦେଶ? ତ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହିବ? ଆନ୍ସର ରହିବ ସି ଭାରତ। ଭାରତ ଏମିତି ଦେଶ ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଚିନି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଦୀ ନାହିଁ? ଏମିତି କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି ସେ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଦୀ ନାହିଁ? ତ ତାର ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଏ ସାଉଦି ଆରବ, ବି ଜାପାନ, ସି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଡି ଆମେରିକା। ତ କ'ଣ ହେବ ତାର ଆନ୍ସର? ତ ତାର ଆନ୍ସର ରହିବ ଏ ସାଉଦି ଆରବ। ସାଉଦି ଆରବରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଦୀ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ସୋୟାବିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ? ଭାରତରେ ଏମିତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ସୋୟାବିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ? ତ ତାର ଅପସନ୍ ରହିବ ଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ସି ତାମିଲନାଡୁ, ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିବ? ଉତ୍ତର ରହିବ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ବା ସର୍ବାଧିକ ସୋୟାବିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର କେଉଁ ସହରରେ ଅଙ୍ଗୁର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଭାରତର କେଉଁ ସହର ଅଙ୍ଗୁର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏ କଟକ, ବି ମୁମ୍ବାଇ, ସି ନାସିକ, ଡି ଦିଲ୍ଲୀ। କଟକ, ମୁମ୍ବାଇ, ନାସିକ, ଦିଲ୍ଲୀ କେଉଁ ସହର ଅଙ୍ଗୁର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନାସିକ। ନାସିକରେ ପ୍ରବଳ ଅଙ୍ଗୁର ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନାସିକ ଅଙ୍ଗୁର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବା ସାଧାରଣ ନଲେଜ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଜିକେକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।